पूछते हैं क्या है फुरफुरा शरीफ में, जन्नत का रास्ता है फुरफुरा शरीफ में। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা দাদা হুজুরের নামে গজল বলছে, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে? কথা বলেন, অসুবিধা হচ্ছে? বাইরের ছেলেগুলো অসুবিধা হচ্ছে না কি গো বাপ? আচ্ছা কিয়ামতের মাঠে দাদা হুজুরের সঙ্গে দেখা হবে, বিশ্বাস তো, ঈমান তো নাকি? তখন তো বলতে পারবেন যে হুজুর আপনার বাংলা জমিনে হায়াত একটা পেয়েছিলাম। হায়াত কটা? একটা। আপনার আকীদা মেনে মেনে চালিয়েছি, আল্লাহ জান্নাতে হাজির করে দিয়েছে। একবার উচ্চ আওয়াজে তাকবীর দেন তো দেখি, না রে তাকবীর। আচ্ছা কারা কারা গজলটা শুনবেন হাত তুলেন তো দেখি। না না শুনবেন, কথা বলেন কি জানেন? হাত তুলে সুবহানাল্লাহ হবে। পিছনে ভাইগুলো রাজি আছেন? শুনবেন? তাকবীর দেন তো দেখি, না রে তাকবীর। আরেকটু জোরে, আরেকটু জোরে, না রে তাকবীর। এইরকম ভাবে সুবহানাল্লাহ বললে আমি গজলটা বলতে পারি। রাজি আছেন? হাত তুলে সুবহানাল্লাহ হবে। রাজি আছেন? আরে একটা ইতিহাস করার দরকার আছে না নাই? কথা বলেন নাকি? ছেলেগুলো কথা বলে না, ছেলেগুলো কথা বল না রে। ইতিহাস করার দরকার আছে না নাই? মুসলমান মানে ইতিহাস। এরা যেখানেই দাঁড়াবে আল্লাহ সেই জায়গা কামিয়াব দান করে দেবে। আরো জোরে হয় না? এই রাজি আছেন তো নাকি সবাই? সবাই রাজি আছেন তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। দেখা যাক, মাটি দেখি। सब पूछते हैं क्या है, सब पूछते हैं क्या है फुरफुरा शरीफ में, आका का मोज़ेज़ा है फुरफुरा शरीफ में। হাত ওঠেনি কেন? আর তোমরা বাইরে যারা বাইরে হাত তুলোনি কেন? কেউ কারোর দিকে তাকাবেন না। হাত তুলে কি হবে? তোলেন তোলেন, হাত তুলে সুবহানাল্লাহ। কারোর হাত যেন বাইরে, সব ভাই হাত তুলবেন। রাজি আছেন তো নাকি? এই কথা বলেন, রাজি আছেন তো? বলেন ইনশাআল্লাহ। আর ভুল হবে না তো? কেউ কারোর দিকে হাত নামান, কেউ কারোর দিকে তাকাবেন না। ইনশাআল্লাহ বলে হাত তুলবেন, সুবহানাল্লাহ বলে হাত তুলবেন। রাজি আছেন তো? सब बोलते हैं क्या है, सब बोलते हैं क्या है फुरफुरा शरीफ में, जन्नत का रास्ता है फुरफुरा शरीफ में, आका का मोज़ेज़ा है फुरफुरा शरीफ में, जिसने दादा की फैज का दरिया बहा दिया और उंगली पकड़ क्या वो बकर से मिला दिया, जिसने दादा की फैज का दरिया बहा दिया और उंगली पकड़ क्या वो बकर से मिला दिया, वासिके रसूल है फुरफुरा शरीफ में, जन्नत का रास्ता है फुरफुरा शरीफ में, आका का मोज़ेज़ा है फुरफुरा शरीफ में, जिस वक्त मैंने देखा है माज़ार हुजूर का, मैं देखते ही हो गया गोलाम हुजूर का। आरो जोरे होबे ना, सबाई मिले होबे ना। जिस वक्त मैंने देखा है माज़ार हुजूर का, मैं देखते ही हो गया गोलाम हुजूर का, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर का माज़ार है फुरफुरा शरीफ में, जन्नत का रास्ता है फुरफुरा शरीफ में, आका का मोज़ेज़ा है फुरफुरा शरीफ में, सब बोलते हैं क्या है, सब पूछते हैं क्या है फुरफुरा शरीफ में, जन्नत का रास्ता है फुरफुरा शरीफ में, आका का मोज़ेज़ा
हे फुरफुरा शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला